their promotion proudly presents the first set of the quadruple bakbakan at Anupog Pinamungahan Cebu Women's 4v4 Volleyball Dayon-Dayon. Team Campo 8 versus Team Cebu City. Team Campo 8, Sonia, Shaina, Rachel o si Kisi kontra sa Team Cebu City nga sila si Juana, Charlene, Justin o si Jimle. Okay, game 1 on its way, mga igan. Okay, to open it up. Ball position sa Team Campo 8, servisyo Kisi. Sonia may pospos, answered by Juana. Okot ang maral. Ono, 0 na, 0. Okay na itong bakbakan nila sa Barangay Anupog Pinamungahan Cebu. Sponsor niya, headed by Cap Winel Hintapa and his barangay officials. SB GC Managaytay, SB Julius Alpas, SB Insoy Ninyal. O atong organizer din mao si Boss Ronald Magallanes and GC Generalao, aka Daud. Out ball! Bola sa Team Cebu City. 2-0 mga iga na itong score in favor of Team Campo 8, ha? Okay, back to the ball game. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Charmin. Casey. Charmin striking. Firing back is Team Campo 8. Tuara. Nagpawarang bola ang Team Cebu City. Out ball. Side out. Campo 8's ball. Okay na itong women's 4v4 volleyball dayon-dayon na mao ni first set sa itong quadruple bakbakan diri sa Anupog Pinamungahan Cebu. Servisyo Sonia. Ay, puha kay Justin. Aplasa ni Casey. Answered by Charmin nag-shot combination. Casey. Out ball. Kalma namin. Kalma, sintro, kilid. Servisyo Justin. Para ono. Sonia. Wait, ono dos. Atong game 1 of the best of 3. Justin again to serve. Para dos. Kisi. Jimle pouring in. Answered by Sonia. Grabe mangtaas ang Sonia. Agay, good item delivered by China. Nice placement. Courtesy of China of Team Campo 8. Rachel to serve. Side out. Isang putok lang. Galing kay Jimmy, side out. Service to Joanna. Casey. Justin. Answered by Casey. Two-shot combination. Out ball. Bote na lang. Out ball. Igualis dos mga iga na. Tol. Joanna to serve para Tris. Win! 3-2 in favor of Team Cebu City. May overtake ang Team Cebu City sa itong game 1, ha. I-overtake na ang Team Campo 8. Here comes Joanna again. Kisi. Jimmy firing. Answered by Kisi. Added by Charmin. Sonia. Firing back. Sonia again. Countering the shots coming from Team Cebu City. Charmin. Ako. Nice exchange. Justin. Overcook the shot. Abala ko away from home. 3-2 mga igan. Isang puntos lang ang kalabangan sa Team Cebu City sa ating game 1. Ito si Shaina para itabla. Time out muna. Time out, hiningi sa officiating. Okay, game resume. Service yung Shaina. Justin. Shaina. For the kill. Joanna finishes the game. 2-3 mga igan, ha. 2-3.
Team Cebu City. Team Cebu City's ball. Service to Jim Lee. Casey. Answered by Justin. Casey again. Pouring in. Casey on the attack. Out ball. 4-2 mga igan. 4-2. Laban kay Boss Ronald. Casey. Charmin. Layay. Jim Lee. Juana. Team Camposo on the attack. Tuara. Binagyo na ni Sonia. Ay, balag ko. Kisi. Charmin. Ay, timpagan ni Pisa sa Team Camposo. 5-2 na mga igan. 3 puntos ng kalamangan sa Team Cebu City sa ating Game 1 of Division 3 4v4 volleyball, women's volleyball na yun. Juana. Agay. Anemic shot. Cortes of Richel. 2-4. This game is brought to you by Maricel Antonic Chicharon. The crunchy and tasty Maricel Antonic Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ng Dante's Hollow Blocks. If you are in need of a durable hollow block for your construction needs, sa school, Dante's Hollow Blocks at Ilaya Dumanog. Casey. Tok mo ni Charmin. Basang-basa ni Richel. Aba nako. Si Kanatip. Walang katao-tao. City. 2 sa mga igan. Umarangkada ang Team Cebu City. Binaon ang Team Campo 8. Ito. Lapsis na naman sa depensa sa Team Campo 8. Toledo City. City 8-2 na mga igan. 8-2. 6 na puntos sa kalamangan sa Team Cebu City. 8-2. Jim Lee. Out ball. Shoutout tayo ni Bustor ko ha. Shoutout sa ni Boss James. Hiniralaw ni Minso. Netbag. Wala pa swat tuno ang mga tirada sa Team Camposo. Medyo minamalas mga igan. 2-8. Service Charmin. Sonia. Netbag. 9-2 na. Binaon ng tono sa Team Cebu City ang Team Camposo. Sinisigurado na ang Game 1. Tingnan natin kung makahabol pa ang Team Camposo. Abay, nako. 2. Walang puntos ang kalamangan. Service yung Charmin. Casey. Jim Lee. Answered by Casey. Side out. 2-2 bola sa Team Camposo. Kaya po, mag-practice po, kaya pwede ka muna po isang Servisyo Sonia. Juana. To, siya na. Agay, gito po Juana. Wakadagan Richel. Jesus mga iga na tuskor ha. Change position si Sonia o si China. Tingnan natin kung obra. Justin. Nice defense. Courtesy of Sonia. Dako. China pouring in. Laya gatapog na depensa sa Team Cebu City. Hinahabol ni Charmin pero hindi umabot mga igan. Atong buwa sa exhibition game basketball. Gisdos mga igan na Gisdos. Service yung Richel. Justin to Richel. Justin again. Kuha gikamang-kamang si China. Agay miris back si Kisi kuha pawanan ni China. Abay nako. Dumping may lagi managan. Alright, nagmayang Dos Gs mga igana, dos Gs. Side out ang bola sa Team Cebu City. Juana to serve para 11. Kisi, lobong nga bola lagi sa ni Charmin. Kisi again. Tuara.
Heavy rainfall coming from Team Cebu City. Wait! On Sinus for the win ang Team Cebu City sa atong game 1. Ito na naman si Joanna. So, subukan tapusin ang game 1. Ito, tapos na. Panalo sa game 1 ang Team Cebu City. Watch out. Watch out mo mga igana sa atong game to.